اگر ویڈیو بنا کے باپ تک پہنچنے کا شوق ہے تو سنا دیجئے کہ اگر میرے باپ کا باقی رہتا نا تو پوچھنے والے کے باپ کے حلق میں ہاتھ ڈال کے نکال لیتا تھا۔ دوسری بات، آپ کے آفیشیل فیس بک پیج سے ان پڑھ لوگ عوام کو گمراہ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو میں یہ خلاصہ کر رہے ہیں کہ حیدرآباد کی عوام کچھ بھی باقی نہیں ہے، ہماری نیوز غلط ہے، ہمارا پوسٹ غلط ہے، ہم غلط ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی ان پڑھ جاہل ہے اور اس کو معلومات نہیں ہے، نالج نہیں ہے، تو آپ اس کو سب سے پہلے اکبر الدین اویسی صاحب کے اسکول میں شریک کروا دیجئے۔ میرے کو کانگریس سے فنڈز آ رہے ہیں سو عوام کو ثبوت دیجئے، میں آر ایس ایس اور کانگریس کے لیے کام کر رہا ہوں سو عوام کو ثبوت دیجئے۔ اگر نہیں دے سکے تو بات یہی مانی جائے گی کہ آپ AIMIM کے ایک ذمہ دار کارپوریٹر ہو کر بھی اپنے آفیشیل پیج سے ان کانسٹیٹیوشنل پروسیس کر رہے ہیں۔ AIMIM نانل نگر کارپوریٹر محمد نصیر الدین صاحب آپ کے آفیشیل فیس بک پیج سے ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور ذاتی اختلافات برپا کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے لکھے ہوئے ایک پوسٹ کو لے کر ان پڑھ جاہل افراد سے ویڈیو بنوا کر آپ کے آفیشیل فیس بک پیج سے وائرل کیا گیا۔ میرا نام لے کر ڈیفیمیٹری، میلیشیس، فالس اور ڈیروگیٹری سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا۔ جاہلیت کا ثبوت دیتے ہوئے میرے اوپر بے بنیاد الزامات لگائے گئے اور ذاتیت پر آ کر سوالات کیے گئے، پرووکنگ ویڈیو بنایا گیا۔ افسوس کا مقام ہے کہ ایک طرف اسد الدین اویسی صاحب کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ AIMIM کے ایک ذمہ دار کارپوریٹر ہو کر اپنے آفیشیل فیس بک پیج سے ان کانسٹیٹیوشنل پروسیس کر رہے ہیں۔ ایک طرف اسد الدین اویسی صاحب مسلمانوں کو شریعت کی بات بتاتے ہیں اور دوسری طرف آپ کے آفیشیل فیس بک پیج سے گندگی پھیلا رہے ہیں۔ آپ کے فیس بک پیج سے میرا نام لے کر اکسایا جا رہا کہ میں تلنگانہ حکومت کے خلاف پوسٹ کر کے افواہ پھیلاؤں اور عوام کو گمراہ کروں۔ یہ پرووکنگ میسج آپ کے آفیشیل فیس بک پیج سے ویڈیو کے ذریعے دیا جا رہا۔ میرے ایک پوسٹ میں نے لکھا تھا کہ سارے تلنگانہ میں 81,000 کروڑ کے الیکٹرک ڈپارٹمنٹ کے بلز ڈیو ہے، جس میں 43% اولڈ سٹی والے ڈیو ہے۔ تو اس پر ایک ویڈیو بنا کر آپ کے آفیشیل فیس بک پیج پر اپلوڈ کرتے ہوئے وہاں سے وائرل کرتے ہوئے سب سے پہلی لائن یہ کہی گئی کہ اولڈ سٹی کی عوام 43% کس کا باقی ہے، تمہارا باقی ہے یا تمہارے باپ کا باقی ہے۔ اگر ویڈیو بنا کے باپ تک پہنچنے کا شوق ہے تو سنا دیجئے کہ اگر میرے باپ کا باقی رہتا نا تو پوچھنے والے کے باپ کے حلق میں ہاتھ ڈال کے نکال لیتا تھا۔ دوسری بات، آپ کے آفیشیل فیس بک پیج سے ان پڑھ لوگ عوام کو گمراہ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو میں یہ خلاصہ کر رہے ہیں کہ حیدرآباد کی عوام کچھ بھی باقی نہیں ہے، ہماری نیوز غلط ہے، ہمارا پوسٹ غلط ہے، ہم غلط ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی ان پڑھ جاہل ہے اور اس کو معلومات نہیں ہے، نالج نہیں ہے، تو آپ اس کو سب سے پہلے اکبر الدین اویسی صاحب کے اسکول میں شریک کروا دیجئے۔ اس کو اگر دنیاوی نالج نہیں ہے، سیاسی نالج نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو جو نہیں معلوم وہ چیز کا وجود دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اگر کوئی فاسق تم تک کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ تو میرے پوسٹ پر الیکٹریسٹی بل ڈیوز کی جو نیوز ہے پہلے اس کی تحقیق کر لینا چاہیے۔ اگر آپ کے ویڈیو بنانے والے ان پڑھ ہے، ان لوگوں کو نہیں معلوم، اور اگر وہ لوگ عقل کے اندھے ہیں تو سب سے پہلے وہ لوگوں کو آپ بولیے کہ وہ اپنے باپ سے پوچھ کے تحقیق کر لیں۔ اگر ان کے باپ ان کو نہیں بتا سکے تو پڑھے لکھے لوگوں سے، صاحب سمجھ لوگوں سے تحقیق کر لینا چاہیے، یا پھر ہم سے پوچھنے کا اگر شوق اٹھا تو تمیز، تہذیب، اخلاق کے دائرے میں پوچھ لینا ہم سے، ہم عقل کے پردے ہٹا کے حق بتا دیں گے۔ نصیر الدین صاحب، آپ خود AIMIM کے ایک ذمہ دار کارپوریٹر ہے، عوام کے آپ ایک اچھے نمائندے ہیں، آپ کو خود بخوبی پتا ہے کہ الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کے تعلق سے اسمبلی میں کیا اسٹیٹمنٹ دیا گیا۔ پھر بھی تعجب ہے کہ آپ ان پڑھ لوگوں کو سمجھانے کی بجائے عوام میں گمراہی پھیلانے کے ویڈیوز کو اپنے فیس بک پیج سے وائرل کر رہے ہیں۔ ان پڑھ لوگوں کا آپ کے آفیشیل فیس بک پر استعمال کر رہے ہیں۔ حقیقت آپ کو بھی معلوم ہے کہ پورے تلنگانہ میں الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کے 85,000 کروڑ کے بلز ڈیو ہے،
जिसमें 43% बिल ड्यूज साउथ जोन ओल्ड सिटी के है। और ये रिपोर्ट 1 महीना पहले असेंबली में पेश हुई, जिस पर असेंबली में सीएम रेवंत रेड्डी अकबरुद्दीन अवैसी साहब को ये 43% ड्यूज क्लियर करवाने की जिम्मेदारी लेने बोले। और ये न्यूज पढ़े लिखे काबिल लोगों की इत्तला के लिए 21 दिसंबर के न्यूज़पेपर्स में भी आ चुकी है। दूसरी बात यह है कि अनपढ़ों को अकबरुद्दीन अवैसी साहब के स्कूल में शरीक करवा के तालीम देने की बजाय आप आपके पेज पे लाके गंदगी फैलाने में मुलव्विस हो गए। आपके ऑफिशियल पेज पे वीडियो के जरिए से मुझे प्रोवोक किया गया कि मैं तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ पोस्ट डालते हुए अवाम में अफवाह फैलाऊं कि कांग्रेस हुकूमत की तरफ से डेली 2 घंटे लाइट कट ऑफ होने वाली है, जबकि सरासर यह गलत है। तो मैं क्यों गलत न्यूज डाल के अवाम में अफवाह फैलाऊं साहब? और बाज़ाब्ता उस वीडियो में कहा जा रहा कि अगर मैं हुकूमत के खिलाफ ये अफवाह नहीं फैलाया तो मुझे आरएसएस का और कांग्रेस का दल्लाल कहा जा रहा। हम सही न्यूज सही तरीके से 4 दिन पहले पोस्ट कर चुके हैं कि गर्मा की तैयारी के इंतजाम में 15 दिन तक मुख्तलिफ इलाकों में हर रोज 15 मिनट से 2 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी बंद की जाएगी। दरअसल तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिस्कनेक्शन का जो ऐलान किया गया वो हर एरिया के लिए नहीं है। जो एरियाज में वायरिंग्स पुराने हो गए वो बदल रही, जहां इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर खराब है उसे बना रही, जहां लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है उसे रेक्टिफाई कर रही, जो एरिया के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफिसेस में मेंटेनेंस का काम है उसी एरिया में काम हो रहा। अवाम को गर्मी में तकलीफ नहीं होना बोल के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाले सिर्फ 15 दिन के लिए जहां जरूरत है वहां के मेंटेनेंस का काम शुरू करे। हर एरिया में डेली 2 घंटे लाइट कट ऑफ होने की कोई इत्तला नहीं है, कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई प्रेस नोट नहीं है। सीएम का खास तौर पे डिपार्टमेंट को ऑर्डर है कि जो एरियाज में जरूरत है उस एरियाज में मेंटेनेंस का काम जल्दी खत्म करो, और डेली वो मेंटेनेंस वाले इलाकों में मिनिमम 15 मिनट और अगर बड़ा काम है तो मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर काम खत्म करो। सारा दिन लाइट बंद करने की जरूरत नहीं है। यह चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर है। अब ये न्यूज को लेके अनपढ़ जाहिलों के जरिए से पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करके बताया जा रहा और हम जैसे लोगों को समझाया जा रहा और प्रोवोक करके बोल रहे कि अवाम में गलत अफवाह फैलाओ और तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ पोस्ट डाल के बताओ कि 10 साल से 1 मिनट भी लाइट नहीं गई और कांग्रेस हुकूमत में रोज 2 घंटे लाइट बंद होने वाली है। ये गलत अफवाह फैलाने के लिए, ये हुकूमत के खिलाफ बात करने के लिए हमको उकसाया जा रहा। अवाम के वास्ते सबसे बड़ी ताजुब की बात यह है कि यह काम AIMIM के एक जिम्मेदार कॉरपोरेटर के ऑफिशियल पेज से फैलाया जा रहा। तीसरी बात यह है कि यह अनपढ़ जाहिल जो आपके ऑफिशियल फेसबुक पेज से वीडियो के जरिए से मेरे से सवाल कर रही कि मेरे को ये बोलने का हक कौन दिए, मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है, मेरे को कौन पहचानते। अब मैं पलटवार नहीं करना चाह रहा हूं, बस इतना बता रहा हूं, मुझे ये हक मेरे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। मेरी शरीयत मेरे को हक दी, मेरी तालीम मेरे को हक दी, मेरा जर्नलिज्म मेरे को हक दिया। सोशल मीडिया पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 36 मिलियन फॉलोअर्स और व्यूअर्स मेरे को ये हक दिए। अब आप बताना कि आपके फेसबुक ऑफिशियल पेज पे वो वीडियोस बनाने वाला अनपढ़ आपका कौन है जो मेरा नाम लेके मेरे से बेबुनियाद सवालात किया। फॉर अ सेफ साइड मैं साइबर क्राइम में ऑलरेडी कंप्लेन दर्ज कर दिया हूं, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आप नोट कर लीजिए। आपके फेसबुक ऑफिशियल पेज से मेरे ताल्लुक से डिफेमेटरी, प्रोवोकिंग और अब्यूजिव एक्ट वायरल किया गया। मैंने आपको फोन किया था, आप कॉल बैक करने का वादा किए लेकिन कॉल बैक नहीं किए। आपको आपके ऑफिशियल पेज की जिम्मेदारी लेना होगा, यह मैटर को रेक्टिफाई करना होगा और सवालों का जवाब देना होगा कि आपके फेसबुक अकाउंट पे, आपके ऑफिशियल फेसबुक पेज से जो वीडियो बना के पोस्ट करने वाले हैं उनको ये हक कौन दिए कि मेरे नाम से बाप का बाकी है क्या पूछ रही। उनको वीडियो पे डेरोगेटरी हेडिंग कौन बना के दिए, उनको हुकूमत के खिलाफ अफवाह फैलाने का हक कौन दिए।
ऑथेंटिक न्यूज को गलत है कहकर अवाम को गुमराह करने का हक उनको कौन दिए? मुझे क्या पोस्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वीडियो बना के अनकॉन्स्टिट्यूशनल मशवरे देने का उनको हक कौन दिए? ये भी बताना होगा कि आपके फेसबुक अकाउंट से, आपके ऑफिशियल फेसबुक पेज से वीडियो वायरल करते हुए हैदराबाद की आवाम को चोर बोलने का हक उनको कौन दिए? असेंबली से लेकर मीडिया हाउसेस तक और फिर मेरे फेसबुक पोस्ट में मैं भी ड्यू का लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन आपके फेसबुक पेज पर वीडियो के जरिए से मेरा नाम लेकर हैदराबादी आवाम को चोर कहा गया। हैदराबादी आवाम को चोर बोल के बेइज्जती करने का हक कौन दे के आपके फेसबुक पेज पर वीडियो बनाने बिठाए? मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है, मेरे को कौन पहचानते? ये सब इख्तिलाज क्यों? ये सब पूछने का हक उनको कौन दिए? आप वक्त रहते ये सब रेक्टिफाई कर लिए तो आपकी बड़ी मेहरबानी, वरना आपके ऑफिशियल पेज से वीडियो के जरिए से मुझ पर जो इल्जामात लगाए गए वो डेफिनेटली मैं पर्दे फाड़ के जवाब लूंगा। मैं कांग्रेस की दलाली कर रहा हूं सो अवाम को सबूत दीजिए। मैं फेसबुक पे धंधा चला रहा हूं सो अवाम को सबूत दीजिए। मेरे को कांग्रेस से फंड्स आ रहे हैं सो अवाम को सबूत दीजिए। मैं आरएसएस और कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूं सो अवाम को सबूत दीजिए। अगर नहीं दे सके तो बात यही मानी जाएगी कि आप AIMIM के एक जिम्मेदार कॉरपोरेटर होकर भी अपने ऑफिशियल पेज से अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस कर रहे हैं, जर्नलिज्म को चैलेंज कर रहे हैं, मीडिया को चैलेंज कर रहे हैं, अनपढ़ों का इस्तेमाल करते हुए वीडियोस के जरिए बेबुनियाद इल्जामात, झूठ, हुकूमत के खिलाफ साजिश, अवाम में गुमराही और मेरा नाम लेकर डिफेमेटरी, मिलिशियस, फॉल्स और डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स प्रमोट कर रहे हैं। और नसीरुद्दीन साहब, आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि आप AIMIM के एक जिम्मेदार शख्सियत है, अवाम के नुमाइंदे है। आपके सोशल मीडिया ऑफिशियल पेज पर अगर ये सब करना है तो करिए, लेकिन जरा पढ़े लिखे काबिल लोगों को लाइए, तमीज, तहजीब, अखलाक, दीन और दुनिया और सियासी शहूर वाले हजरात को लाइए। हॉल फिट जाहिल अनपढ़ों से AIMIM का नाम ऑलरेडी बहुत खराब हो चुका है। AIMIM को अवाम कितना बुरा बोल रही ये देखिए। ऐसे फेसबुक के अनपढ़ हॉल फिटों से AIMIM का कितना नुकसान हो रहा जरा सर्वे करवा लीजिए। थैंक यू।